बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया के अंदर बेशुमार नेक इंसान और औरतों को पैदा किया, लेकिन इन्हीं औरतों में से एक औरत हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी है, जिनके सब्र व शुक्र का ज़िक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किस तरह से ईमान लाई, और फ़िरौन को हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ईमान की खबर किस तरह से हुई, और फिर किस तरह से फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दर्दनाक सज़ाएं दे देकर शहीद किया था, और मरने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को कौन सा मुकाम व मर्तबा अता किया। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों के जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो अजीम औरत हैं कि जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के 4 अजीम और पाक औरतों के अंदर शामिल फरमाया है। नंबर 1 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंबर 2 हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और नंबर 3 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और नंबर 4 हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फ़िरौन ने मिस्र रियान बिन वलीद के फ़िरौन मिस्र रियान बिन वलीद की पोती हैं, और आप बनी इसराइल के एक नेक घराने के अंदर पैदा हुई, और आपके हुस्न व जमाल और नेक पारसाई का ज़िक्र पूरे बनी इसराइल के अंदर मशहूर था। जब फ़िरौन को आपके हुस्न व जमाल और पारसाई के बारे में खबर मिली, तो इसने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी का पैगाम भेजा, जिस पर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी वालिद हरगिज़ इस शादी के लिए राज़ी न थे। लेकिन फ़िरौन ने इनको धमकी दी कि अगर मुझसे शादी ना की, या तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा या फिर सरेआम इसकी इज्जत को नीलाम कर दूंगा। चुनांचे फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली थी। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़िरौन के शर और उसके करीब आने से महफूज रखा था। चुनांचे इस्लामी मुअल्लिकीन ने इस बात को लिखा है कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गर्चे फ़िरौन के महल के अंदर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी खिलाफ शरीयत काम नहीं किया था, बल्कि हर काम शरीयत के मुताबिक ही किया करती थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि आप इस फ़िरौन मिस्र की औलाद में से थी, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी की पहली रात फ़िरौन के पास आई, तो अल्लाह तबारक ताला ने इस रात फ़िरौन पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया रहा। और कुछ किताबों में लिखा है अल्लाह तबारक ताला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सोबत न कर सका। और बाद मुअल्लिकीन ने लिखा है कि फ़िरौन को एक ऐसी अजब बीमारी लाहक हुई कि तबीबे ने इसको सारी उम्र सोबत करने से मना कर दिया था। कराचा गौर किया जाए, ये भी एक हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की करामत की निशानी ही है कि अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। चुनांचे इन्हीं अय्याम के अंदर एक रात फ़िरौन ने एक दिन ख्वाब में देखा कि इसका महल निस्ता-नबूद हो चुका है। खौफ व वहशत से इसका पूरा वजूद लरज़ने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इससे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक शख्स तुम्हारे महल को निस्ता-नबूद कर देगा और तुम्हारे दीन को भी बिगाड़ के रख देगा। इसलिए फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ लड़का पैदा हो, इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो इसे कत्ल ना किया जाए, ताकि इसकी नस्ल बाकी रह सके। चुनांचे वाक़या मुख्तसर ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनकी वालिदा ने छुपकर फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया के अंदर डाल दिया। चुनांचे इसी दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से गुजरती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर के अंदर चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस महल में लाकर खोला जाए। जब के संदूक को खोला गया तो इसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला। कीमती ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं।
یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان میں سے پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہرگز قتل نہ کرو۔ لیکن بدبخت فرعون کہنے لگا، اسے تم ہی رکھو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، اور یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیتا، جیسا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے پہلے دن ہی سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدام کے خلاف آپ پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل کے اندر جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھل کر میدان میں آنا شروع ہوئی۔ چنانچہ ایک دن جب فرعون نے اپنے مشاہدے کو بے دردی کے ساتھ اور اس کے بچوں کو قتل کیا تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں سے تمام حجابات کو اٹھا دیا اور آپ نے دیکھا کہ فرشتے کس طرح سے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں اور ان بچوں اور ان کی ماؤں کی روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نہایت بدبخت اور ذلیل انسان ہے کہ تو نے مشاہدوں کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ لگتا ہے تجھ پر بھی وہی جنون ہو چکا ہے جو کہ اس مشاہدے کو ہوا تھا۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تو خدا نہیں بلکہ خدا تو وہ ہے جو میرا، تیرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سنتے ہی فرعون شدید غضبناک ہو گیا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ مار مار کے آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پھر جائے، مگر نہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ فرعون خدا ہے اور تمہارا شوہر ہے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ واقعی خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج پہنا دے جس کے اوپر چاند، سورج اور ستارے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروانے کے بعد اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو کوڑے مارے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آسیہ کو کوڑے مارنے شروع کیے، جس پر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل ایمان سے پھرنے کی دعوت بھی دیتا رہا کہ ابھی وقت ہے، اتنی عالیشان زندگی چھوڑ کر اپنے آپ کو اس تنگی کے اندر نہ ڈالو۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بالآخر فرعون تنگ آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو میرے محل کے سامنے جو تپتا ہوا صحرا ہے اس سے وہاں پر لٹا دو اور اس کے چاروں ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر اس کو چمیخا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فرعون نے یہ کہا تھا کہ اس کو چمیخا کرتے وقت اس کے چہرے کا رخ میرے محل کی طرف رکھنا تاکہ وہ آخری وقت تک میرے محل کو دیکھتے رہے اور عالیشان زندگی کے بارے میں سوچتی رہے۔
नाज़रीन मुहतरम, इस दौरान भी फ़िरौन और उसके जलात मुसलसल हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते रहे और फ़िरौन आखिरी वक्त तक हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ईमान से फिरने का हुक्म देता रहा। जब तक वो वहाँ पर मौजूद रहते तो अल्लाह तआला के फरिश्ते वहाँ पर ना आते, लेकिन जब फ़िरौन और उसके जलात हज़रत आसिया को तन्हा छोड़कर चले जाते तो अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते आकर अपने परों के ज़रिए से हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर साया किया करते थे। हज़रत मूसा को जब इस वाक़े की खबर हुई तो आप हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए, जिस पर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, तेरा रब तुझसे राज़ी है और फरिश्तों के अंदर तुम्हारे इस कारनामे पर फ़ख्र फरमाया रहा है और आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार के अंदर हैं, लिहाजा अपने रब से मांग लो जो कुछ मांगना है। जिस पर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह तबारक तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक तआला मुझे फ़िरौन और उसके जुल्म से निजात दे दे। चनांचे अगले ही दिन फ़िरौन ने एक बड़ी भारी चट्टान लाकर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर गिराने का हुक्म दिया ताकि इनको शहीद किया जा सके। चनांचे जिस वक्त फ़िरौन के जलात वो भारी चट्टान लेकर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के करीब हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस चट्टान के आप पर गिरने से पहले आपकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। चनांचा वो चट्टान एक ऐसे जिस्म पर गिरी जो बिल्कुल ही बेजान था। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहादत के बाद एक बुलंद मर्तबा अता किया। एक तो इनका जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और दूसरा ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पाक दामनी को बयान किया और तीसरा मर्तबा अल्लाह तबारक तआला ने आपको ये अता किया कि जन्नत के अंदर आपका निकाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बेशक हकीकत है कि अल्लाह तबारक तआला के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है तो अल्लाह तबारक तआला इसे ऐसी बादशाह और मर्तबा अता करता है कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम ईमान पर कायम रहने और राह हक में आने वाली तकलीफ़ों और मुसीबतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल। तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।